السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلے آؤ اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ اللہ سننے والوں کو، کہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے، آمین ثم آمین۔ ہاں، بڑی ریکویسٹ آئی ہے، پی یو سی کا 12ویں کا پہلا پیپر ہے آج۔ اب لاسٹ تک دعا کرنے تک سے یہ پیپر ہی ختم ہو جائے گا۔ آج پہلے ان ہمارے قوم کے مستقبل کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے پیپر میں آسانی فرما، اللہ ہماری قوم کو بہت ترقی عطا فرما۔ کوئی بچہ یتیم رہے نہ کوئی بچہ ان پڑھ رہے۔ اللہ ہر ایک کو میرے مالک تیری رحمت کے خزانے میں کمی تو نہیں، اللہ سب کو ترقی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آج کا پورا سورہ یا کہہ لو 13واں پارہ ترقی اور ترقی سے ہونے والی حسد، اسی کے گول گول چل رہا ہے۔ دعائیں تو مانگتے ہیں ترقی کی، لیکن جب ترقی کر لیتی ہے قوم ہضم نہیں ہوتی ہے، اب کیا کریں، ہے نا؟ تو آؤ آج کا پورا 13واں پارہ پورے سکون، پورے اطمینان کے ساتھ ہم سورہ یوسف کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ جتنی بار ہم قرآن میں سورہ یوسف پر سے گزرتے ہیں، ہر بار یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں نا بہت کم انبیاء ایسے ہیں جن کی پوری نظر ہی تو لگتی ہے، پتہ نہیں کون سی بری نظر ہے۔ اب سے تو اعوذ باللہ بسم اللہ نظر بد کی دعا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ہے نا؟ حسد ہی کے بارے میں تو چل رہا ہے، روز پتہ نہیں کس کی نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ نظر ہی ہے، یاد رکھو یہ بات۔ ابھی نظر کا چیپٹر ہمارا شروع ہوگا 1-2 دن میں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہر چلنے والی چیز جب رک جاتی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف نظر بد ہوتی ہے۔ نظر اتنی خطرناک چیز ہے نا کہ کیا بتاؤں، لیکن یہ ہمارا آج کا چیپٹر نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت کم انبیاء ایسے ہیں جن کا پورا ذکر قرآن میں موجود ہے، ان کی جوانی، ان کا بچپن، ان کا بڑھاپا، پوری زندگی کے حالات بہت کم انبیاء ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہے یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے ان کے پورے بچپن کو، پوری جوانی کو اور موت تک کی پوری زندگی کو قرآن کی ایک بہت طویل، بہت لمبی صورت میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، اللہ کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے جو اتنی تفصیل کے ساتھ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا۔ اور جتنی مرتبہ ہم قرآن سنیں گے، قرآن پڑھیں گے، یوسف علیہ السلام کی یادیں ہر سال تازہ ہوتی رہیں گی۔ کیا راز ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟
وہی تو پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج سورہ یوسف ہم بالکل ایک نئے انداز سے سمجھیں گے، بالکل اس کے چھپے راز کہ ہمارا رب ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، ایک ہی سورے کو اتنا لمبا دوہرا کے آخر کیا کہنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھو، یہ زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ بچپن کی آزمائشیں الگ ہے، جوانی کی آزمائشیں الگ ہے، بڑھاپے کی آزمائشیں الگ ہے، اولاد کی حیثیت سے آزمائشیں الگ ہے، ماں باپ کی حیثیت سے آزمائشیں الگ ہے۔ اور یہ سورہ یہ ہم کو یہی آزمائشیں تو سکھاتا ہے۔ بچپن ہے تو کون سی آزمائش، اور بڑھاپا ہے تو اولاد کی آزمائش، کبھی حالات کی جیل کی آزمائش، تو کتنی آزمائشوں سے اتنی چھوٹی سی زندگی میں گزر سکتا ہے۔ میرے بندے میں تجھے ایک بہترین قصے کے ذریعے تیری آزمائشوں کو بیان کرتا ہوں، بول رہا اللہ تعالی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ پوری سورہ سنی اور فوراً اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کی کتابوں میں بھی یوسف علیہ السلام کا قصہ بالکل ایسے ہی موجود تھا جیسے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن، توریت، انجیل، زبور، 4 آسمانی کتابیں، اور چاروں میں کوئی اختلاف، کوئی اپوزٹ بات نہیں ہے۔ جب یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ سورہ سنی، فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ 13واں پارہ، پھر اس کے بعد جو سورہ مریم آئے گی، سورہ آل عمران، سورہ یوسف، سورہ مریم، یہ وہ باتیں ہیں ان سورتوں کے اندر جو توریت میں بھی ہے، جو زبور میں بھی ہے، جو انجیل میں بھی ہے، جو قرآن میں بھی ہے۔ بندہ اگر اللہ کی ایک کتاب کو اسٹڈی کرتا ہے، بندہ اگر اللہ کی ایک کتاب کو سمجھتا ہے، باقی 4 کتابیں بھی اس کو سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ نے ان کتابوں میں بھی کیا بیان کیا ہوگا۔ آپ ایک اللہ کے کلام کو سمجھو، اللہ آپ کو 4 اللہ کے کلام سمجھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ ثواب عطا فرما، آمین ثم آمین، ہے نا۔ یہ سورہ یوسف نزول کے اعتبار سے 53ویں سورہ ہے، 53 نمبر ہے سورہ یوسف کا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، 4 سلسلہ نسب تک، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پر دادا بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام کے یہ پڑ پوتے لگتے ہیں۔ کون لگتے؟ یوسف علیہ السلام پڑ پوتے۔ اب سوچو، جس کا گھرانہ علمی گھرانہ ہو، جس کے باپ بھی نبی، جس کا دادا بھی نبی، پر دادا بھی نبی، اس کی سوچ، اس کے سمجھ، اس کے علم، اس کا ماحول کیسا ہوگا جو نبوت کے گھرانے میں پرورش پا رہا ہے۔ اسی لیے ننھے سے یوسف نے ایک خواب دیکھا۔ یہ سورے کی شروعات ہوتی ہے ایک خواب سے، بلکہ یوسف کی تو پوری زندگی خوابوں کے گول گول چکر لگاتی ہے۔ یوسف چھوٹے سے ننھے سے یوسف نے ایک خواب دیکھا، 11 تارے
सूरज और चांद मेरे लिए सजदा कर रहे हैं, मेरे लिए। नन्हा सा यूसुफ इस बात को समझ नहीं पाए, आखिर चांद सितारे एक इंसान को सजदा कैसे कर सकते हैं। जरा गौर से देखो, घर 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 का माहौल ऐसा था, एक बच्चा शिर्क के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि हम चांद तारे को सजदा करें या चांद तारे हमको सजदा करें। ये शिर्क है सीधे सीधे। कल का पूरा बयान हमारा इसी बात पे था कि अपने घर को इल्म का माहौल दो, इल्मी माहौल बनाओ, घर को शिर्क और बेहयाई के अड्डे ना बनाओ, घर को बेपर्दगी के अड्डे ना बनाओ। कल के दिन हमारी औलाद दीन घर से सीखे, अपनी माँ से दीन को सीखे। यहाँ अभी बच्चा छोटा सा, लेकिन इसको ये मालूम है एक इंसान के लिए चांद तारे कभी सजदा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। नन्हे से यूसुफ ये जाते हैं और अपने अब्बू से कहते हैं, मेरे अब्बू, मैंने ख्वाब में देखा है, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर, है ना, मैंने देखा 11 तारे, सूरज, चांद मेरे लिए सजदा कर रहे हैं। याकूब को ना बड़ी मोहब्बत थी यूसुफ से, और इस मोहब्बत की वजह से भाइयों को शदीद जलन थी यूसुफ से। टोटल 12 भाई हैं यूसुफ, एक माँ से 10 बेटे हैं, एक माँ से 2 बेटे हैं। यूसुफ को छोड़ के 11 और यूसुफ को मिला के 12। एक माँ से 10 बेटे और एक माँ से सिर्फ 2 बेटे हैं, यूसुफ और बिन्यामीन। बिन्यामीन का नाम के साथ जिक्र किया है कुरान ने, नाम के साथ इनका जिक्र मौजूद है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, याकूब समझ गए मेरे 12 बेटों में से आगे चल के नबूवत किसको मिलने वाली है। ये ख्वाब कोई मामूली ख्वाब नहीं था, ये ख्वाब इल्म और नबूवत की खुशखबरी देने वाला था। आह यूसुफ आह, कल भी मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत थी। देखो, अल्लाह जब आजमाइश करना चाहता है ना, पहले तो उसकी बहुत मोहब्बत दिल में डाल देता है, फिर महबूब तरीन चीज को हमसे छीन लेता है। इससे बड़ी अल्लाह की आजमाइश क्या हो सकती है। 12 बेटों से वो मोहब्बत नहीं है जो यूसुफ से है। पहले ही यूसुफ को बेइंतहा मोहब्बत यूसुफ से, और अभी देखो जब ये ख्वाब देखा यूसुफ ने, याकूब की मोहब्बत और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। अल्लाह ने हमारी ज़ुर्रियत के अंदर मेरे 12 बेटों में से अल्लाह ने यूसुफ को चुन लिया नबूवत के लिए, नबूवत के लिए। वो मोहब्बत जो कल तक एक बाप को बेटे से थी, आज एक नबी को नबी से मोहब्बत हो गई। एक नबी से बहुत मोहब्बत करता है, याद रखना। कोई जलन नहीं, कोई हसद नहीं है, कोई पॉलिटिक्स गेम थोड़ी ना है जिससे वो जलन करेगा, हसद करेगा। बहुत मोहब्बत होती है नबियों को, कोई हसद दुश्मनी नहीं रहती है। लेकिन बाप ने कहा, मेरे बच्चे, ये बात ना अपने तक रखना, ये ख्वाब अपने भाइयों से जाके मत कहना। फयकीदू लका कैदा, वो तेरे लिए बड़ी बड़ी चालें चलेंगे। जरा गौर से देखो, एक एक लफ्ज हमारे लिए कुरान का पैगाम है। फयकीदू लका कैदा, तेरे लिए चालें चलेंगे, मक्र करेंगे, है ना। मेरी माँ और बहनों,
لوگ نا آپ کے بنگلہ گاڑی سے حسد نہیں کرتے، صرف آپ کے سونا چاندی سے حسد نہیں کرتے، آپ کے خوابوں سے بھی حسد کرتے ہیں۔ ذرا دیکھو قرآن کا پیغام، ہمارے بڑے بڑے خواب ہیں، ہمارے بڑے بڑے ویژن ہیں، ہمارے بڑے بڑے زندگی کے مقصد ہیں، ہم بڑے سپنے دیکھنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو ہمارے بنگلہ گاڑی سونا چاندی سے حسد نہیں، لوگوں کو تو ہمارے خوابوں سے بھی حسد ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، رکتے جاؤ اور قرآن کے پیغام کو سمجھتے جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے، بھائی سمجھ جائیں گے اور اتنا حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے، شیطان کو ایک دروازہ مل جائے گا۔ شیطان دو طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر آتا ہے، ہمارے گھروں کو توڑتا ہے، ایک ہے حسد اور ایک ہے تکبر۔ یہ دو چیزیں شیطان کا ہتھیار ہے۔ میرے بچے کبھی مت بتانا بھائیوں کو، کبھی مت بتانا۔ یہاں پہ تھوڑا رکو، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دور کے نہیں، قریبی رشتے دار، سگے بھائی ہمارے خوابوں سے حسد کر سکتے ہیں، یہ قرآن ہم کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ قرآن اسی لیے نا لوگوں سے اپنے خوشیاں نہیں، اپنے اچھے خواب بھی چھپانا چاہیے۔ خواب بھی چھپاؤ، اپنے اچھے خوشیاں تو چھپانا، ہماری فیوچر پلاننگ، ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا اگلا قدم کسی کو نہ معلوم ہو، کسی کا نہ معلوم ہو، ورنہ شیطان آ جائے گا ظالم حاسد رشتے داروں کے بھیس میں اور ہم کو آگے ہی نہیں بڑھنے دے گا۔ یہاں پہ رکو اور اسلام کا ایک بڑا نازک مسئلہ بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھ کے آگے چلو۔ خواب اچھا ہے تو بھی کسی کو نہیں بولنا، خواب اگر برا ہے تب بھی کسی کو نہیں بتانا، کبھی بھی نہیں بتانا۔ کیوں نہیں بتانا؟ اگر ہم برا خواب بول رہے کسی کو، اللہ آج میں نا میرے بیٹے کو مرا ہوا دیکھا، میں نے یہ خراب خواب دیکھا، اور سامنے والا صرف بولتا ہے ہاں ایسا دیکھا، اب وہ خواب پورا ہو جاتا ہے۔ خواب کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا خواب۔ کبھی بھی نہ اچھا نہ برا، کوئی خواب کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا، کسی کے ساتھ نہیں۔ ہاں اگر کوئی علم والا ہے، کسی سے آپ رائے جاننا چاہتے ہو، کوئی مخلص ہے، کوئی ہمدرد ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن لوگ اتنے حسد کرنے والے، اتنے حسد کرنے والے ہیں، دیکھ کے تو حسد کریں گے ہی کریں گے۔ ہماری سوچ، ہمارے مقصد، ہمارے خوابوں سے بھی لوگوں کو حسد ہو سکتی ہے، اور دور کے لوگ نہیں، سب سے قریبی رشتہ، سب سے سگے بھائی ہمارے سب سے بڑے حسد کرنے والے بن جائیں گے۔ دیکھ لو قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے ہم کو۔ لیکن اب یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، ہے نا؟ ہاں ذرا دھیان سے ایک ایک پوائنٹ سنتے چلنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ حالات سے بیزار آ گئے، آپ حالات سے تنگ آ گئے، آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ اب ہماری پریشانیاں صرف موت پہ جا کے ختم ہوں گی، تو میری ماں اور بہنوں یہ سورہ صرف آپ کے لیے ہے، یہ سورہ صرف آپ کے لیے ہے۔ یہ سورہ ایک ایسی موٹیویشن دیتی ہے ہم کو، ایک ایسے اس کے لیے تیار کرتی ہے۔ اگر آج کا سورہ یوسف ہم کو سمجھ میں آتا ہے 13واں پارہ، یقین مانو کل سے ہم ایک نئی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، نئی جنگ کے لیے۔ کیوں؟ اتنے اپ ڈاؤن، اتنے اتار چڑھاؤ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوسف کے قصے سے وہی تو بتانا چاہتا ہے،
میرے بندے مایوس کبھی نہ ہونا، چاہے جتنی پریشانیاں آئے، چاہے جتنی آزمائشیں ہیں، چاہے بچپن کی، چاہے جوانی کی، چاہے بڑھاپے کی، چاہے اولاد کی، چاہے ماں باپ کی، تو خلوص کے ساتھ رہ تو صحیح، دعائیں مانگ تو صحیح، میں تجھے ضرور کامیابی دے کے رہوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان صورتوں کے ذریعے۔ یہ سورہ ہم کو موٹیویشن دیتا ہے، اٹھ کے کھڑا کرتا ہے ہم کو ایک نئی جنگ کے لیے، حالات سے جنگ۔ ہر جنگ میدان جنگ میں نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ ہر جنگ بمباری نہیں ہوتی ہے، ہر جنگ میزائل سے نہیں لڑی جاتی ہے۔ کچھ جنگیں بڑے صبر کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، اللہ کی دل لگا کے، عبادت کر کے، گڑ گڑا کے، اللہ سے دعائیں مانگ کے، دلوں کو فتح کر کے، کچھ جنگیں ایسی لڑی جاتی ہیں۔ اور یہی جنگیں تو ہم کو قرآن بتاتا ہے، یہی جنگیں تو بتاتا ہے کیسے نکلے گا، کیسے لڑے گا تو حالات سے۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے، باپ نے منع بھی کیا تھا، بوڑھی باپ کی آنکھیں وہ دیکھ رہی تھی جو ایک چھوٹا سا نا سمجھ بچہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بچے کو لگتا ہے کہ بتا دوں تو کیا فرق پڑے گا، خواب ہی تو ہے، میرے بھائی ہی تو ہیں، میرے اپنے ہی تو ہیں۔ بوڑھا باپ جو دیکھ رہا تھا وہ بچہ نہیں دیکھ پایا، اور جا کے سارا خواب بھائیوں کو بتا دیا۔ کل تک حسد تو تھی بھائیوں کو، لیکن خواب کے بعد یہ حسد اور بڑھ گئی۔ کیوں؟ بھائی سمجھ گئے یہ خواب، اس کا مطلب ہے یہ بہت اونچا لے جانے والا خواب ہے، اور بہت علم اور نبوت کی خوشخبری دینے والا خواب ہے۔ یہ کوئی گئے گزرے بھائی تو تھے نہیں، یہ بھی نبی کی اولاد تھے، نبی کی اولاد تھے۔ اب دن رات سازش میں لگ گئے بھائی، کیا کریں کہ یوسف یعقوب سے دور ہو جائے۔ ایسا کیا کریں؟ قتل کرنا پڑا کریں گے، بس یہ جنگ کوئی زمین جائیداد کے لیے جنگ نہیں تھی، یہ ایک باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جنگ تھی۔ یاد رکھنا، باپ کی محبت کے لیے تھی، جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے ہم۔ پھر ایک دن سارے بھائی جمع ہو گئے یعقوب کے پاس، اکٹھا ہو گئے، سارے بھائی جمع ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھو بڑا ایک دلچسپ نقطہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ ویسے تو ہر نقطے میں قرآن کے نا راز چھپے ہوئے ہیں، حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سارے بھائی ایک جگہ جمع ہوئے، بس بہت ہو گیا، یا تو یوسف کو قتل کر دو، یا پھر کسی ایسی دور کی جگہ میں چھوڑ دو کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے کم اس جنم میں تو دوبارہ نہ ملے، قیامت میں ملے الگ بات ہے، دوبارہ کبھی زندگی میں نہ ملے، دور کہیں چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد شیطان ان کے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے، وہ خیال بہت اہم ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے ایک قتل، بس ایک قتل، ایک گناہ کر لو، اس کے بعد نا تم بہت نیک بن کے رہنا، بہت نیک بن کے رہنا۔ پہلے یہ ایک گناہ تو کر لو، اس کے بعد تم بہت نیک بن جانا، اب توبہ کر لینا۔ دیکھو ہر انسان ہے نا گناہ سے پہلے توبہ کی پلاننگ کرتا ہے۔ پہلے ایک گناہ کر لو، ایک بار سود لے کے گھر بن جائے، بس ایک بار گھر بن جائے، پھر اس کے بعد توبہ کر لینا۔ ایک بار پہلے حرام کی کمائی سے ڈھیر ساری پراپرٹی جمع کر لو،
फिर तौबा कर लेना। एक बार ये बड़ा गुनाह कर लो, रिश्वत ले लो, हराम की कमाई ले लो, रिटायर होने के बाद हज के लिए चले जाएंगे और ढेर सारी तौबा कर लेंगे। याद रखो, खाना काबा के चक्कर लगाने से लोगों को दिए गए चक्कर कभी माफ नहीं हो सकते। लोगों को जो हमने चक्कर लगवाया, लोगों को जो घुमा घुमा के रखा, तो खाना काबा घूम घूम के उसके चक्कर माफ नहीं करवा सकता। शैतान बार बार इनके दिल में यह ख्याल डाल रहा है, बस एक गुनाह कर ले, यूसुफ को ले जाके कहीं दूर फेंक दे, खत्म कर दे, इसके बाद तौबा कर कर के अपने गुनाहों की माफी मांग लेना। कुरान कहता है तौबा की प्लानिंग करके अगर कोई गुनाह करता है, हरगिज़ उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। जरा ध्यान से देखो, अगर कोई पहले से तौबा की प्लानिंग कर रहा है कि तौबा कर लो, उसके बाद गुनाह करता है तौबा की उम्मीद पे, तुझसे बड़ा झूठा, तुझसे बड़ा मक्कार फिर कौन हो सकता है। तौबा की प्लानिंग करके गुनाह कर रहा है, इसका मतलब गुनाह तुझसे बेसाख्ता नहीं हो रहा, अनजाने में नहीं हो रहे। अल्लाह कभी ऐसे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। इनका जो बड़ा भाई था ना, अलग अलग रिवायतों में इसका अलग अलग नाम आता है, किसी में शमऊन, किसी में रोबील, किसी में यहूदा। अब नाम चाहे शमऊन हो या यहूदा हो, क्या फर्क पड़ता है। भाई ने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, यूसुफ सगा भाई है हमारा, हम कत्ल नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अलबत्ता इसको ऐसा कर दो कि दूर की जमीन पे ले जाओ और कुआं देखो, कुएं में डाल दो, बाज मुसाफिरीन वहां से गुजरेंगे, बाज मुसाफिरीन उसको उठा ले जाएंगे, हमारा मकसद हल होगा, हम कत्ल भी नहीं किए और हमारा काम भी हो गया। ये किसकी राय थी? ये बड़े भाई की राय थी। और ये भी पैगाम है कि हमेशा आखिरी में कौन जीतता? तुम बोलो, कौन जीतता हमेशा आखिरी में? बड़ा भाई जीतता। बड़े भाई की राय सबसे अहमियत रखती है। बड़ा भाई होता है भाई, चाहे कोई उसको बड़ा माने ना माने, बड़ा ही होता है। कुरान दे रहा है ये इशारे, मैं नहीं दे रही हूँ, ये मेरी बातें कहाँ है, मेरी तो एक बात भी नहीं है। आज भी शैतान यही खूबसूरत धोखे हमको देता है, एक बार गुनाह कर ले, फिर तौबा कर लेना, है ना। अब दूसरी बात यहाँ पे एक खास इशारा अल्लाह ताला दे रहा है, ध्यान से देखो। सगे रिश्तेदार, सगे भाई सजाए मौत तो नहीं देते, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी जरूर देते। अगर यूसुफ को मार देते तो शायद आसान था। आज भी सगे भाई मौत तो नहीं दे रहे, सजाए मौत से कम नहीं है जिंदगी, मौत से बदतर जिंदगी करके रखा हुआ है इन लोगों ने, है ना। कुएं में तो नहीं ढकलते, लेकिन बदनाम जरूर करते। सजाए मौत तो नहीं देते, जादू करवा देते, अदालतों में मुकदमे जरूर करवा देते, है ना। बच्चों को बिगाड़ देते, जायदादों पे कब्जे कर लेते, सिखा के घरों में आग जरूर लगा देते। सजाए मौत तो नहीं देते सगे रिश्तेदार, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी देते कि नहीं देते? बताओ, किसके रिश्तेदार सबसे अच्छे? एक का हाथ उठा, वो भी बड़ी फराख दिली से, और दूसरा हाथ किसका उठ रहा? किसी का नहीं। एक है और 2, 3, 4, इतने में से 4-5 हाथ, ऑनलाइन में से भी 8-10 हाथ उठे होंगे, ऑनलाइन में से भी 8-10 ही हाथ उठे होंगे, वरना लोगों को इतनी
रिश्तेदारों से शिकायत है ना, और आगे ये सूरह समझो, तुमको रिश्तेदार का आईना नजर आ जाएगा। रिश्तेदार कौन कैसा है आपको सूरह यूसुफ सिखा देगी। सजाए मौत फांसी पे नहीं लटकाते रिश्तेदार, लेकिन जिंदगी को इतना मुश्किल, इतना बदतरीन बना देते हैं, इतना बदतरीन। कभी मुकद्दमे, कभी जादू, कभी अदालतों के चक्कर, कभी जायदादों पर कब्जा, कभी बदनामी, कभी औलाद को बिगाड़ना, कभी लगाव बुझाव करके तलाक़ें करवा देना। उफ अल्लाह, ये रिश्तेदारों का काम नहीं है क्या? अगर आपको नहीं मालूम आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो अपने रिश्तेदारों से पूछ लो, वो तुमको बता देंगे तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। हमको अपनी खबर नहीं है, लेकिन किसको खबर है? रिश्तेदारों को खबर है। रिश्तेदारों को खबर होती है। अगर आपको लगता है कि मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, तो एक फोन कर लो, रिश्तेदारों को पूछ लो, रिश्तेदार तुमको बता देंगे तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आगे ना कुरान कहता है एक गुनाह बहुत सारे गुनाहों का मजमुआ है वो अल्लाह। बस बात इतनी सी नहीं है कि तुम ले जाओ यूसुफ को कुएं में डाल दो और बात खत्म। एक गुनाह कई गुनाहों को अपने अंदर समेट लेता है वो अल्लाह ताला। देखो ना, यूसुफ को ले गए कुएं में डाले, क्या बस गुनाह इतना ही था? नहीं नहीं, गुनाह इतना नहीं था, कई गुनाह वहां पे जमा हो गए। एक छोटे बच्चे के साथ तुमने जुल्म किया, बूढ़े बाप के साथ तुमने जुल्म किया। बूढ़ा बाप जिसके आंखों की ठंडक यूसुफ थे, उनको आंखों से महरूम कर दिया तुमने। जुल्म किया अपने भाई पे, सताया, हक तलफी की। कितने गुनाह, कितने गुनाह। और सबसे बढ़कर गुनाह, दो नबियों को एक साथ तुमने तकलीफ दी। एक अभी हाल का नबी, एक मुस्तकबिल का नबी, आने वाला नबी, दो नबियों को तुमने सताया। एक गुनाह नहीं है वो अल्लाह ताला, कई गुनाहों को वो अपने अंदर समेट लेता है। एक शराबी है, एक शराब पीता है, क्या फर्क पड़ता है? शराब पी रहा तो उसके किडनी फेल होंगे, उसकी बॉडी खराब होगी, थोड़ी सी शराब ही तो है, पी के एक तरफ पड़ा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, शराब सिर्फ एक गुनाह नहीं है। शराब पीता है, बीवी बच्चों को मारता है, जुल्म करता है, ना किसी पे इल्जाम लगाता है, ना गटर के किनारे पे पड़ा रहता है, ना गंदगी का होश है, ना नमाजों का होश है। कितनी नमाजें उसकी चली गई नशे की हालत में। जिना भी करता है, कत्ल भी करता है नशे की हालत में। एक नशे ने उसको गंदगी का ढेर बना दिया, बेनमाजी बना दिया, जानी बना दिया, कातिल बना दिया। और तुम कहते हो बस एक नशा ही तो है। एक नशा नहीं है, एक नशा नहीं है, एक गुनाह नहीं है। लोग ना एक जादू करवा देते हैं, सिर्फ एक गुनाह नहीं है जादू करना। जरा तसव्वुर करो, जिनके घरों पे जादू के असरात होते हैं वो कैसे घर होते हैं। इधर माँ बेहोश होके पड़ी है, कुछ होश नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं, ना उनको कोई खिलाने वाला, ना उनको कोई संभालने वाला। कारोबार तबाह व बर्बाद हो गया, ना खाने के पैसे, ना इलाज के पैसे, ना दवाओं के पैसे रह गए। माँ बाप बच्चों को लेके तकलीफ में दर दर भटकते जा रहे हैं। कहां से औलाद ठीक होगी, कहां से हालात ठीक होंगे। कर्जदार परेशान करके रखे हैं, सूद पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, तो कारोबार तबाह हो गया है, कर्ज अदा करने की कोई सूरत बाकी नहीं रही। जायदादें बिक गई हैं। आप
ایسے میں اگر کوئی جادو کے مریض سے کہتا ہے تو یہ تعویذ پہن لے، یہ درگاہ پہ جا، یہ قبر پہ جا، تو جائے گا کیا نہیں جائے گا؟ قبر تو چھوڑو مندر پہ بھی جائے گا، جو دل چاہا وہ کرے گا۔ ایک اچھے خاصے مومن نمازی بندے کو تم نے قرض میں ڈبو دیا، سود میں ڈبو دیا، تم نے مشرک بنا دیا۔ اے جادوگرو، مشرک تم نے بنا دیا۔ اب بیوی کو دیکھ کے شوہر کی آنکھیں لال ہو رہی ہے، شوہر کو دیکھ کے بیوی کی آنکھیں لال ہو رہی ہے، سکون نام کی چیز گھر میں نہیں رہی۔ کہاں کل تک ہنستا بستا مسکراتا محبتوں بھرا گھر تھا، اب طلاق پہ اینڈ ہو گئی زندگی، طلاق ہو گئی۔ شوہر الگ بھٹک رہا ہے، بیوی الگ بھٹک رہی ہے، بچے الگ بھٹک رہے ہیں۔ ایک جادو نہیں ہے، ہم نے گناہوں کا مجموعہ، گناہوں کا ڈھیر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جس کو ایک گناہ کہتا ہے نا، ایک گناہ، وہ ایک گناہ نہیں ہے، ہر گناہ 50 گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر گناہ سے اے رب ہماری حفاظت فرما، ہے نا۔ میری ماں اور بہنوں، یوسف کو اب آگے بڑھو، بار بار شیطان ان کو تاکید کر رہا ہے، ایک گناہ تو ہے، توبہ کر لینا۔ اور قرآن ہم کو سمجھا رہا ہے توبہ کی پلاننگ کر کے گناہ نہیں کرنا۔ قرآن ہم کو سمجھا رہا ہے ایک گناہ کو ایک گناہ نہیں سمجھنا، وہ ہزاروں گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اب بڑی مشکل سے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت مانگتے ہیں بھائی۔ یعقوب علیہ السلام نے آخر کار اجازت دی دی، بڑا دل پہ پتھر رکھ کے، دل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کچھ برا ہونے والا ہے، اجازت مت دے۔ لیکن ایک بوڑھا باپ جوان اولاد کے ضد اور اصرار کے سامنے کیسے بے بس، کیسے مجبور ہوتا ہے، اگر وہ دیکھنا ہے نا تو آپ سورہ یوسف پڑھ جاؤ، سورہ یوسف کو سمجھ لو۔ کیسے؟ جب یوسف نکل رہے تھے نا، بڑا سینے سے لگایا یوسف کو، بڑی دعائیں دی ان کے حفاظت کی، اور اپنی اولاد سے کہا بیٹا یوسف کا بڑا خیال رکھنا، بڑا دھیان رکھنا، کہیں کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے، کیونکہ اس زمانے میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، بھیڑیے کھاتے تھے انسانوں کو۔ اولاد کہتی ہے، جوان اولاد، ابو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھیڑیا ہم سب کو چھوڑ کے یوسف کو ہی کھائے گا، اور ہم جوان ہٹے کٹے لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہیں گے، بھیڑیے کو نہیں ماریں گے؟ جوان اولاد کے سامنے بوڑھے ماں باپ کی ہر دلیل ناکام ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو، جوان اولاد اپنا منوا کے رہتی ہے، کہاں کی لڑکی لاتے اور منوا لیتے جوان ماں باپ، اس سے ہی شادی کرنی ہے۔ کیسا لڑکا رہتا ہے، جوان اولاد منوا لیتی ہے، شادی اس سے ہی کرنی ہے۔ شراب کا دھندا، حرام کا دھندا ماں باپ کو منوا لیتی ہے، اولاد کے کریں گے تو یہی کریں گے۔ جوان اولاد بوڑھے ماں باپ سے ہر بات منوا سکتی ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ بیٹا حفاظت کرنا، کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب ذرا دیکھو نا، یعقوب علیہ السلام کو کیا معلوم تھا، یعقوب علیہ السلام نہیں سمجھ سکے ان کی سکی اولاد بھیڑیا ہے۔ کوئی بھیڑیا کیا کھائے گا، سکی اولاد بھیڑیے سے کم نہیں ہے، بھیڑیے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری خوشیوں کے بھیڑیے ہمارے سگے رشتے دار ہیں، ہمارے سکون کے بھیڑیے ہمارے سگے رشتے دار ہیں، ہمارے حسد کرنے والے ہم سے، ہمارے مستقبل کے راستے میں رکاوٹ بننے والے کوئی بھیڑیا
सगे रिश्तेदार हमारे भेड़िए। जंगल में खून चूसने के लिए भेड़िए की क्या जरूरत है खाने के लिए, ऐसे रिश्तेदार मौजूद है आजू बाजू आगे पीछे, वो भेड़िए से कम है क्या बता दो। यहाँ भेड़िए कौन है? सगे भाई भेड़िए। नहीं समझ पाई याकूब अलैहिस्सलाम ना, आखिर याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। जैसे ही भाई याकूब अलैहिस्सलाम की नजरों से ओझल होते हैं, पत्थर दिल बन गए। कहां थोड़ी देर पहले तक याकूब को समझा के इजाजत मांग रहे थे, बड़ा नरमी मोहब्बत दिखा रहे थे यूसुफ के लिए, जैसे ही बात से ओझल हो गए पत्थर दिल बन गए। भाइयों ने आगे जाके यूसुफ के हाथ पैर बांधे और कुएं में लटका दिया। जैसे ही यूसुफ आधे कुएं तक पहुंचे, रस्सी काट दी। यही तो प्लानिंग था, यही तो मकसद था। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में पैगाम भेजा, यूसुफ डरो नहीं। एक गोता लगाया यूसुफ ने पानी में, दूसरा गोता जंप करके उस चट्टान पे खड़े हो गए। थोड़ा सा पत्थर बाहर की तरफ निकला हुआ था बीच कुएं में। अल्लाहु अकबर। क्या वही कुआं चूज करना था भाइयों को, जिसको अल्लाह बचाना चाहता है पूरी कुदरत उसके बचाने में लग जाती है। वरना मच्छर काटो तो इंसान मर जाता है, अजगर काटा तो बच जाता है। जिंदा उठा के आग में डाल दो बच जाएगा, लेकिन जरा सा मार लगा मर जाएगा। एक चट्टान बस हल्का सा पत्थर बाहर की तरफ निकला हुआ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम जंप करके वहां पे खड़े हो गए। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ये पैगाम डाली कि आज जो बड़े जालिम है ना, तुझे हाथ पैर बांध के जिन्होंने कुएं में फेंका, यूसुफ डर नहीं गम नहीं कर, एक दिन आएगा उन्होंने जो कुछ किया था तू उनको बताएगा, तू उनको खबर देगा, मैं तुझे जिंदा रखूंगा, मैं तुझे बाकी रखूंगा। अब सोचो उस बच्चे की क्या हालत होगी जो कुएं में, गहराई में, अंधेरे में डरता हुआ कपाता हुआ खड़ा है मदद के इंतजार में। एक पैगाम है यहाँ पे बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का। मुसलमानों सुन लो, अल्लाह जिसे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है ना, पहले उसको अल्लाह सिफर कर देता है, जीरो कर देता है। कुआं जमीन का माइनस जमीन है, कुआं माइनस जमीन को कहते हैं, जमीन की सबसे निचली तह। वहां से अल्लाह ऊपर उठाएगा तुझे मिस्र का बादशाह भी बनाएगा, तुझे अल्लाह का नबी भी बनाएगा। दो दौलतें दुनिया के हिसाब से इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? ईमान की दौलत, नबूवत की दौलत, दुनिया की बादशाहत, जो सबसे ऊंचा मकाम है, अल्लाह ताला तुम्हें वो देने वाला है। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें सबसे नीचे मकाम पे गिरा दिया। अगर आज कोई गरीब है, हालात से परेशान है, हालात के मारे हैं, जरा भी अफसोस नहीं करना, जरा भी अफसोस नहीं करना। अल्लाह ताला इसलिए हमको आज मजबूर बनाया, बेबस बनाया, कल अल्लाह हमें बहुत ऊंचा मकाम देने वाला है, इस वास्ते आज हम मजबूर हैं। हाँ आमीन बोलो, रोजेदारों की आमीन भी बहुत लगती है, जरूर बोलना चाहिए, आमीन भी जरूर बोलना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो, जब बहुत ज्यादा गम से दिल फट रहा हो ना, संभाले नहीं संभल रहा है, ताकत खत्म हो गई बर्दाश्त की, समझ जाओ एक नई जिंदगी आने वाली है।
اب رب بس انعام دینے کے لیے، روزے میں کسی کی موت ہوئی آپ نے سنا؟ موت نہیں ہوتی ہے، پتا نہیں اکا دکا لوگ جو مرتے ہیں وہ سچ میں کس حالت سے مرتے نہیں معلوم ان کا۔ جب پیاس کی انتہا ہوتی ہے، پیاس برداشت کے باہر ہو جاتی ہے، مغرب کی اذان تو ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ موت تھوڑی نہ دیتا ہے غموں سے، پریشانیوں سے، حالات سے۔ جب حالات پریشانیاں بہت ستائیں، سمجھ جاؤ بس اللہ کا انعام بالکل قریب ہی ہے، اس سے زیادہ اللہ نہیں برداشت کو آسما کا ہماری، ہے نا۔ میری ماں اور بہنوں، یہاں دیکھو، رات کو روتے ہوئے نا سارے بھائی آ رہے ہیں باپ کے پاس۔ پہلے تھوڑا سا واقعہ، پھر اس کے بعد یہ اشارہ کہ اللہ آخر ہم کو کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ دیکھنا مین ہے۔ جو مجرم وہی سب سے آگے آگے ہے ہنگامہ کرنے میں۔ رات کو روتے ہوئے آئے، یوسف کی قمیص کو ایک بکری کے جھوٹے خون میں رنگا، اللہ کے باپ کے سامنے پیش کیا کہ ابو یہ یوسف کی قمیص ہے۔ پہلی نظر میں یعقوب سمجھ گئے کہ یہ قمیص جھوٹی ہے اور خون بھی جھوٹا ہے، خون بھی جھوٹا ہے۔ ایک بات یہاں پہ رک کے میں آپ کو بتا دوں، یوسف علیہ السلام کے قصے میں نا قمیص کا بڑا رول آیا ہے۔ جب بے حیائی کا الزام لگا تب بھی قمیص کی گواہی، جب بھائی لے کر آئے تب بھی قمیص، آخری وقت قمیص لے کے ان کے باپ پہ ڈالی جاتی ہے تب بھی قمیص۔ یہاں پہ اللہ ایک اشارہ دیتا ہے، لباس، ہمارا لباس گواہی دیتا ہے، ہمارا لباس گواہی دیتا ہے ہمارے کردار کی، ہمارا لباس گواہی دیتا ہے ہمارے شرم و حیا کی، ہمارا لباس گواہی دیتا ہے ہماری زندگی اور موت کی، ہمارا لباس گواہی دیتا ہے، ہمارا تعارف پیش کرتا ہے، ہمارا اسٹیٹس بتاتا ہے ہمارا لباس۔ اس لیے نا لباس بہت اچھا پہنا کرو، لباس بہت اچھا پہنا کرو۔ ہماری سوچ، ہمارے مقصد، ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی، ہم نیک ہیں، ہمارا مزاج، ہمارا خوشگوار موڈ، ہمارا غم، ہمارا لباس اس کی گواہی دیتا ہے۔ سوچو ورنہ قمیص کا اتنا ذکر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیوں کرتا؟ خاص کرنا لباس پہننے کے معاملے میں عورتیں بڑی سست اور کاہل ہوتی ہیں۔ سب کے پاس کتنے لباس ہیں ذرا گنتی بتا سکتے؟ 50 کے 100 کے 150 کے 200، 100 کے اوپر ہی ہوں گے۔ 100 کے اندر کس کے پاس کپڑے ہیں؟ ہاتھ اوپر، ایک ہاتھ بس، 100 کے اندر، 100 کے اندر۔ آن لائن میں سے بھی کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا، اور اگر اٹھا تو گھر میں جا کے چیک کریں گے۔ وہ 25 سال پرانی ساڑی بھی رکھی ہوگی شادی کی، جس کو دوبارہ پہننے کا موقع بھی نہیں ملے گا بھی نہیں، وہ بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، رکھیں گے، وہ موت تک رکھیں گے۔ کاش ایسا ہوتا کہ کفن بھی اسی میں دیا جاتا تو کام بھی آتی، وہ کام بھی نہیں آ رہی ہے۔ سینکڑوں کپڑے عورتوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن پہنتی ایسے کپڑے ہیں لوگ زکات دے کے جانا ان کو، گھر میں بھی ایسے کپڑے، باہر بھی ایسے ہی کپڑے، زکات دے کے جانا ان کو، گھر میں ایسے پھرتے رہتے ہیں ایسے ہولیے میں۔ پہنو اچھے کپڑے پہنو۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے، ہمارا لباس ہماری پہچان ہوتی ہے، ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ مت رہ جا۔ ایک بات بتاؤ، کل جو اعلان ہوا مینٹیننس دینے کا، ہاں بڑے اچھے ٹائم پہ یاد آیا، کل سے 20 میسجز چل رہے، آپا کتنے دینا؟ آؤ آج میں اس کا حساب بتا دوں کتنے دینا۔ تمہارے ایک لباس کی قیمت دے دو بس ہے، تم کتنے کا لباس پہنتے، کتنے کا پہنتے؟ اگر تم 2000 کا پہنتے تو 2000 دو، 1000 کا پہنتے تو 1000 دو،
500 का पहनते तो 500 दो, 100 रुपये का पहनते तो, और इस नियत से दो कि अल्लाह मुझे जन्नत में ऐसा ही लिबास पहना, इतने का। मैंने ऐसे ही कल ऐलान किया, मेरी बहनों क्या बताऊं, नहीं चाहिए पैसा, ये खुशी की बात है। तुम 1 रुपया भी दो, वो फी सबीलिल्लाह लगेगा। एक वो बहुत सारी औरतें जिद कर रही थी कि हम हिस्सा डालेंगी कुछ न कुछ, तो हमने दिया वो, है ना, वरना हमको मौका मिले और हम खर्च ना करें, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता। सागर हॉल में एक औरत थी, ये कुर्सियां उठाती थी, बेचारी बूढ़ी सी औरत, आपने देखा होगा। आते जाते मैं कहती खाला रहने दो ना, कुर्सियां क्यों उठा रहे, जवान वॉलंटियर्स है, कर लेंगे, माशाल्लाह नाच नाच के करती थी हमारी लड़कियां काम। बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब, कुछ तो मेरा हिस्सा रहने दो, माफी सबीलिल्लाह, और कुछ नहीं कर सकी तो कुर्सियां ही उठा दूं चार। बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया। उनका वो जवाब, उनका वो अंदाज मैं आज तक भूल नहीं पाई। क्या जज्बा था कुछ करने का। अगर चाहते हो जन्नत का लिबास, एक लिबास की कीमत हिम्मत है तो दे दो, नहीं चाहिए लेकिन दे दो, है ना। कितना चाहिए, कितना चाहिए मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा 1 रुपया भी सर आंखों पे, अल्लाह कदरदान है। अल्लाह ताला कभी नहीं देखता क्वांटिटी की तरफ, अल्लाह क्वालिटी की तरफ देखता है। अल्लाह देखता है तू किस नीयत से दे रही है। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जितनी बार आ रहा है, अल्लाह ताला कमीज 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 के बारे में बता रहा है। लिबास 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 को देख के याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए ये यूसुफ जिंदा है। एक कमीज फटी हुई नहीं थी, क्योंकि भेड़िया जब जख्मी करता है इंसान को, कमीज को फाड़ देता है। कोई एक निवाले में कमीज के साथ खाएगा क्या, है ना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पे बेहयाई का इल्जाम लगा, लिबास ने गवाही दी। अल्लाह यहाँ बंदों को पैगाम दे रहा है, तेरा लिबास, तेरी कमीज, तेरा पहनावा, तेरे किरदार की, तेरे शर्म हया की, तेरे ईमान की, तेरे स्टेटस की गवाही देता है। ये तेरा इंट्रोडक्शन देता है सोसाइटी के अंदर, ये तेरा तारुफ पेश करता है। अच्छा लिबास पहनो, मुत्तकीन का लिबास पहनो, साफ सुथरा लिबास पहनो, जन्नतियों के जैसा लिबास पहनो, वो लिबास पहनो जो सबके दिल को भाए, खास करके शौहर के दिल को भाए। आज से जाके वो सारी नटियों को आग लगा दो, बस सारी नटियों को। पता नहीं एक बार मुझे वो मिल जाए जिसने नाइटी इजाद की है, बस एक बार मुझे मिल जाए। नहीं बताएंगे क्या करेंगे, पता नहीं क्या दे के दे दिया है। अल्लाह अकबर, वो भी ऐसे मल्टीपर्पस यूज होती है वो नाइटी के, क्या बताओ, किचन से लेके बेडरूम तक चलते रहती। नमाजें भी उसी पे, बच्चे की नाक भी उसी से साफ किए, प्लेट भी उसी से साफ किए, हाथ भी उसी से पोंछ लिए। इतनी इतनी मल्टीपर्पस वो नाइटी रहती है ना कि अल्लाह की कसम, कुछ औरतें तो रोड पे वहां तक जाती हैं तरकारी लेने नाइटी पे। पता नहीं उनसे किसने कह दिया तुम नाइटी में बड़ी खूबसूरत लग रही हो। आज तक कोई खूबसूरत नहीं दिखा उस पे, बुर्सी 1 नंबर की दिखती है। 1 नंबर की बुर्सी औरत को देखना है तो उसको देखो जो नाइटी पे रहती है, बस बात खत्म। मत पहनो, दिन का लिबास अलग रखो, नाइटी नाइट में ही पहनो, काफी है। इतना कंफर्टेबल रहने की कोई जरूरत नहीं है। टेका चाहिए, फैन चाहिए, नाइटी चाहिए, जहां देखो वहां पैर पसार के टेका लगा के बैठ गए। जवान हो, जवान दिखो भी, हर अंदाज से जवानी और ताकत झलके भाई। अच्छा रहो, एक्टिव रहो, हर दिन रोज तुमको मोटिवेशन देती हूँ, जीते हुए सिपाही की तरह हो। ये कैसे सिपाही है जो मैदान जंग में जाते ही सो जाते हैं,
जैसे ही सो जाते। भूसी नाइटी पहन के जाओगे क्या मैदान में जंग में? वो एक औरत एक बोलती हम भी जंग के मैदान में जा सकते हैं, बस एक शर्त है। क्या शर्त है? मैचिंग तलवार देना चाहिए। लड़कियों की एक शर्त जंग में जाने की, मैचिंग तलवार अगर मिल जाए तो वो लेके ये जंग में जाएंगी। ए लो, कैसी पिंक चाहिए, क्या आसमानी चाहिए? कमीज, कुरान बता रहा है तेरा लिबास कैसा हो, है ना? मैयत को भी साफ सुथरे कफन में, वो सफेद सफेद लिबास में हम दफन करते हैं, तो सोचो जिंदगी में भी सफेद सफेद उजला उजला निकरा निकरा साफ सुथरा लिबास कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, जो आंखों को ठंडक पहुंचाए सामने वाले की देख के। फिर बोलते हैं पता नहीं क्यों मुन्ने के अब्बा बदले बदले से लग रहे, पता नहीं क्यों मुन्ने के अब्बा बदले बदले से लगते हैं। ऐसे ऐसी नाइटी में रहेगी ना, सर झाड़ मुंह फाड़, तो अच्छा खासा मर्द भी बदला बदला ही लगेगा। फिर उसके बाद शक भी जाता है, देवरानी करारी के जेठानी करारी, ननन करारी, कौन करारे नहीं मालूम, अचानक से आपा चेंज हो गए। देखो ये मैं नहीं, ये आज का सबक बोल रहा है, ये आज का सबक बोल रहा है आपको। ऐसा लिबास पहनो लगे कि आप मोमिना हो, लगे कि आप मुसलमान शेरनी हो। शेर की खाल मत पहनना, शेर की खाल मत पहनना। हाँ भी शेर, एक बोलो एक समझ, एक बोलो एक समझते, एक सो के उठने तक हमारा आधा पारा हो जाता। एक बहू ने मैसेज किया कल, बहुत अच्छा मैसेज किया, जैसे ही बयान शुरू होता आपा हमारी सास को नींद लग जाती, फिर लास्ट में उठ के बोलती जीनत आपा कितना अच्छा बयान दिया। जैसे ही बयान शुरू हुआ सो जाती। हाँ सही बोल रहे, ख्वाब में देखती होगी क्या? ख्वाब सबके ख्वाब है, यदि बयान खत्म हो तो नींद भी जाती। क्यों आपा कुछ ज्यादा हंस रहे? क्या हर बात इन्हीं को लग रहा? आखिर इतना क्यों हंस रहे, समझ में नहीं आता। कोई वजह है क्या इतना हंसने की? हाँ सही बात है, कंट्रोल के बाहर हो रही है। तो हाँ सच में मैसेज आया, बोली जैसे ही ना बयान शुरू होता सो जाती, फिर बयान खत्म होने के बाद उठते आंखें साफ करके बोलते क्या बयान था आज का। ए लो क्या बयान रहेगा। ये अल्लाह का पैगाम है जो सच में दिलों को इतना सुकून देता है, जो नींद आपको अपने नर्म गर्म बिस्तर पे नहीं आती, वो मेरी आवाज सुन के आ जाती। नर्म गर्म बिस्तर पे 2 घंटे लेटे रहो, नींद नहीं आएगी, न 11 बजे से पहले आंख लगती, न 1 बजे के बाद लगती। आप फूलों का बिस्तर पेश करते भैया, अल्लाह हमको ऐसा ही जन्नत में भी फूलों का बिस्तर अता फरमाए, है ना। अब यहाँ पे देखो अल्लाह ताला कह रहा है लिबास 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 लिबास, और औरतें हो और लिबास की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम ने जब देखा यूसुफ की कमीज को, समझ गए कि यूसुफ जिंदा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है नहीं मालूम। एक लफ्ज जो उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ना, उनकी बेबसी, मजबूरी, लाचारी की इंतहा था वो लफ्ज। और अजीब बात है, सेम यही अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस वक्त कहा था जब सूरह नूर नाज़िल हुई थी, जब अम्मा आयशा पे किरदार का इल्जाम लगा था। ये 2 चीजों को अगर तुम गहराई के साथ कुरान को स्टडी करोगे, एक सूरह यूसुफ को और एक आने वाली 18वें पारे के अंदर सूरह नूर को, कहीं
आजमाइश है तो कहीं पे शौहर की आजमाइश है, चाहे वो याकूब अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, इंतहाई आजमाइश की घड़ियां हैं। उस वक्त उन्होंने कहा सेम अल्फाज दो नबियों के, फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील। अब सब्र ही बेहतर है, अब सब्र ही बेहतर है। बूढ़ा बाप उसकी बेबसी देखना चाहते हो जवान औलाद के सामने, आओ देख लो। बूढ़ा बाप 101% यकीन है कि यूसुफ नहीं मरा, 101% यकीन है कि इन हासिद भाइयों ने जरूर कुछ किया होगा यूसुफ के साथ, लेकिन बूढ़े बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जवान औलाद के सामने पूछने की, मेरे बच्चों बताओ तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया, क्या किया तुमने। एक पैगाम सुन लो कुरान का, एक मैसेज देखते जाओ। हमेशा 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 ये होता आया है, बूढ़े माँ बाप जवान औलाद की ताकत के सामने, जवान औलाद की आवाज के सामने और जवान औलाद के ऐसे सीना तान के खड़े होने के सामने मजबूर और लाचार हो जाती है, मजबूर हो जाती है। इसीलिए कुरान बार बार कहता है वला तकुल लहुमा उफ्फिन, उफ भी नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना। माँ बाप मजबूर होती है, क्या करेंगे, नहीं पूछ सके याकूब अलैहिस्सलाम। देखना चाहते हो माँ बाप की बेबसी, आओ देख लो इस सूरे के अंदर। मुसलमानों याद रखो, औलाद की बदनसीबी वहां से शुरू होती है जब बूढ़े माँ बाप औलाद से डरने लगे। औलाद से डर लगता है अगर माँ बाप को, बेटे की आवाज से माँ का दिल दहलता है कि अभी माँ चिल्लाएगी, बेटा चिल्लाएगा, समझ जाओ औलाद की बदनसीबी का दौर शुरू हो गया, बदकिस्मती का दौर शुरू हो गया। अगर माँ अपने बेटे से अपनी जरूरत बोलना छोड़ दे, बेटा मुझे ये जरूरत है ला दे, यकीन मानो अल्लाह की कसम उस दिन से बेटे की बदनसीबी शुरू हो गई। जब बूढ़े माँ बाप अपनी जरूरतें अपनी औलाद के सामने बयान करने से डरते हैं, घबराते हैं, झिझकते हैं, अल्लाह की कसम उस दिन से औलाद की बदनसीबी शुरू हो गई। ऐसी ही औलाद है, ऐसी ही औलाद है आजकल। माँ बाप मरने तक औलाद कुछ नहीं कमाती, जैसे ही माँ बाप मर गए अब औलाद कमाने के लिए उठ खड़ी होती है। अरे तेरी कमाई तू अपने माँ बाप के मुंह में निवाले नहीं डाल सका, क्या फायदे की तेरी कमाई। अब ऐरे गैरे खा रहे हैं या ससुराल वाले खाते रहते हैं, अगर वो भी नहीं खा रहे तो कुत्ते बिल्लियां खाती हैं। हाँ, आपने देखा होगा ऐरे गैरे खाते रहते, पता नहीं कौन से दोस्त अहबाब के साथ पार्टियां चलते रहती हैं, कभी ससुराल वाले चिपक जाते हैं, ससुराल वालों पे लुटाते रहता है, साले सालियों पे, और कुछ नहीं तो पर्शियन कुत्ते बिल्लियां पाल के कमाई का सारा हिस्सा उनको खिला देता है। हजार लानतें उस कमाई पर जो हमारे माँ बाप के मुंह में हम निवाला नहीं डाल सकते, हजार लानतें उस कमाई पर जो जिसमें से हमारे माँ बाप के लिए हिस्सा ना हो। वो औलाद कितनी खुशनसीब होती होगी ना, जिसकी कमाई में से उसके माँ बाप खा रहे हैं। उस औलाद की खुशनसीबी की इंतहा देखो, माँ चीख चीख के पुकार के बोल रही होगी, बेटा आज आते आते तेल लेके आना, बेटा आज आते आते तरकारी लेके आना, बेटा आज आते आते गोश्त लेके आना। अगर किसी की माँ बेटे से जरूरतें बयान करती है, मेरे बच्चे तू दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है, सबसे खुशनसीब इंसान है। बेटा कमाने तक कितने माए हैं जिनके हाथ थक गए थे औलाद की कामयाबी की दुआएं मांगते मांगते, अब जब औलाद कामयाब हो गई तो माँ बाप कब्र के अंधेरे में चले गए।
माँ बाप खबर के अंधेरे में चले गए, माँ औलाद की कमाई नहीं खा सके। माँ बाप खुश नसीब हो जिसकी माँ मांगती है तुमसे, जिसका बाप अपने बेटे की कमाई को खर्च करता है कि तुमसे ज्यादा खुश नसीब दुनिया में कौन हो सकता है? बता दो, कौन हो सकता है? अल्लाह की कसम, अगर हमारे माँ बाप हमारी कमाई में से खाते हैं ना, समझ जाओ मेरा रब मेरी कमाई से राजी है। किसी मदरसे मस्जिद को चंदा देने की जरूरत नहीं है, किसी मेंटेनेंस में पैसे डालने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ को खिलाओ, माँ को खिलाओ। माँ दुआएं देते देते थक जाती है औलाद की कामयाबी के लिए। जब तक औलाद जवान होती है, कमाती है, माँ बाप ही चल बसते हैं। मेरी माँ और बहनों, ये कुरान का पैगाम है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कुरान है, कुरान है। कितने खुश नसीब होती होगी औलाद भी। जा रहे होंगे तो माँ कहती होगी बेटा दुआ पढ़ के निकल, आते आते ये सामान लेके आ, आते आते मेरा बच्चा ये सामान लेके आ। बेटा भटक जाता है रास्ते से, बाप उसको मशवरा देता होगा, बाप उसके साथ खड़ा होता होगा, बाप उसको डांटता होगा, बाप उसको एक चकत लगाता होगा, एक रख के देता होगा। क्या तुम उस मार की खुश नसीबी का अंदाजा लगा सकते हैं? लाखों बच्चे यतीम है जो तरह से माँ बाप हैं, डांटते तो सही, डांटे तो सही, माँ की आवाज किसी कोने से आए तो सही, बाप पुकारे तो सही, ये वो आवाजें है ना, वो कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। कहा आके औलाद ने, अब्बू यूसुफ को भेड़िया खा गया। बूढ़ा याकूब समझ गए औलाद की चाल को। जवान औलाद एक नहीं 10-10 सीना तान के खड़ी है। बूढ़े याकूब नहीं पूछ सके कि बताओ मेरा नन्हा सा बच्चा कहाँ है। कैसे पूछेगा? बता दो। औलाद की आजमाइश, बेटा बाप से मिलने के लिए तड़प रहा है। बुढ़ापे में औलाद की आजमाइश जानना चाहते हो? आओ सूरे यूसुफ पढ़ लो कि औलाद की जुदाई का गम क्या होता है। पूछो इस बूढ़े याकूब से, पूछो बूढ़े याकूब से। अल्लाह औलाद के गम से हिफाजत फरमाए। यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा याकूब इन लोगों ने प्लान बनाया था, है ना, कि आएंगे बाज मुसाफिरीन और लेके चले जाएंगे। बाज मुसाफिरीन आए और ले गए यूसुफ को और मिस्र के बाजार में खड़े होके बेच दिया। मन यश्तरी हाज़ल गुलाम, मन यश्तरी हाज़ल गुलाम। कौन खरीदेगा इस बच्चे को? कौन खरीदेगा इस बच्चे को? कल तक आजाद रहने वाला यूसुफ, जो माँ बाप की ठंडी छांव देखी थी, आज वो मिस्र के बाजार में एक गुलाम की हैसियत से खड़े हैं। देख लो क्या रिश्तेदार हैं। अगर खून के रिश्तों में वफा होती, यूसुफ ना बिकते मिस्र के बाजार में। खून के रिश्ते सबसे बड़े गद्दार रिश्ते, ये कुरान पैगाम दे रहा है। सगा भाई कैसे कराता? जी बोलो, हाँ जी सगा है इसीलिए तो करा। सगी बहन कैसे जादू कराती? खून के रिश्तों में अगर वफा होती ना, यूसुफ ना बिकते मिस्र के बाजारों में। ये सबसे बड़े गद्दार रिश्ते हैं। छोटा भाई भूल जाता है बड़े भाई ने कितनी कुर्बानियों के साथ बाप के साथ कदम से कदम मिला के मेरी परवरिश की थी, भूल जाता है। बहनें भूल जाती है बड़ा भाई कितने कुर्बानियों के बाद यहाँ तक पहुंचा है। हमारी शादियां करने में बाप के साथ साथ खड़ा रहा, सब भुला दिया, सब भुला दिया। खून के रिश्तों में ना गद्दारी होती है, बेवफाई होती है खून के रिश्तों में। अगर ना होती तो ये सब ना होता, है ना। अब यहाँ पे देखो, अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद लिया, कुरान कहता है। अब अजीज मिस्र का बादशाह यूसुफ को अपने महल लेके जाता है।
زندگی قدم قدم پہ ایک نیا امتحان ہے. ذرا اب یہ غور سے دیکھنا، محل لے جاتا ہے. قرآن یہاں پہ بھی ایک پیغام دے رہا ہے. ہو سکتا ہے آنے والی زندگی کے حالات تیرے پاس محل جیسا گھر ہوگا، تیرے پاس کھانے کو سینکڑوں کھانے ہوں گے، لیکن شفقت کرنے والے ماں باپ نہیں ہوں گے. شفقت محبت کرنے والے ماں باپ نہیں ہوں گے. یہاں باپ یعقوب نہیں ہے، لیکن محل کی زندگی ہے. کل تک جھوپڑی میں رہنے والے یوسف، روکھی سوکھی کھانے والے یوسف، محل میں پہنچ گئے. مصر کے بازار سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پہ بھی ہو سکتا آگے آنے والی زندگی محل میں ہو تیری، لیکن محل میں ہے تو فائدہ کیا جہاں کوئی محبت کرنے والا، جو کوئی پرخلوص قربانیاں دینے والا نہ ہو، محل بھی کسی کام کا نہیں. بس ایک الزام لگا اس محل میں بے حیائی کا، ایک الزام. اور یوسف علیہ السلام پہنچ گئے سیدھا محل سے جیل کے اندر. میری ماں اور بہنوں، ایک بات یہاں پہ غور سے دیکھ لو. یوسف علیہ السلام زنا سے بچنے کے لیے جیل کو چوز کیا، جیل کو پسند کیا. انہوں نے کہا جیل میرے لیے زیادہ محبوب ہے اس محل سے. جوانی کی سب سے بڑی آزمائش عزت کی حفاظت ہے. بچپن میں ماں باپ کی محبت آزمائش، جوانی میں عزت کی حفاظت بڑی آزمائش، اور بڑھاپے میں اولاد کی محبت آزمائش ہے. کتنی آزمائشیں ہو سکتی ہیں ایک انسان کی. 10 سال بعض روایتوں کے حساب سے صرف زنا سے بچنے کے لیے یوسف نے جیل کاٹی. نکاح کرنے کے لیے، مہر دینے کے لیے 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی. 2 نبیوں کے 2 واقعات قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. اگر مہارانی کی بات یوسف مان لیتے، زلیخا کی محل جیسا آرام کا زندگی بڑی پرسکون اور بڑے عیش و آرام میں گزر جاتی زنا کے ساتھ. جیسے آج کل کے فلم اسٹارز، ان کے جیسا محل، ان کے جیسی زندگی تو کہیں کی نہیں ہے. بھائی دنیا میں جنت کے آرام لے رہے ہیں یہ لوگ. تو نکاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی مشقت اٹھائی، اتنی تکلیف اٹھائی. 10 سال تک شعیب علیہ السلام کی اپنے سسر کی بکریاں چرائی. یہ فرق ہے نکاح میں اور زنا میں. بولتا فرق. زنا آسان ہے، زنا تم کو عیاشی دے گا، لیکن نکاح مشکل ہے، آسان ہے، مشکلات بھی ہیں، لیکن اس میں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی. زنا کے راستے کو نہ اپنا. مدتوں تک جیل میں رہنے کے بعد آخرکار ایک خواب ہی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوتی ہے. جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائے ہیں، 7 دبلی دبلی گائے ہیں. یہ دبلی گائے موٹی گائے کو کھا جاتی ہے. 7 ہری بھری بالیاں ہیں، بھٹے ہیں، اور 7 سوکھے سوکھے بھٹے ہیں. پیغام بھجوایا. معلوم ہوا کہ جیل کے اندر ایک قیدی ایسا ہے جو خوابوں کے علم کو جانتا ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی. 7 سال خوب بارش ہوگی، خوب پیداوار ہوگی، لیکن اگلے 7 سال قحط سالی ہوگی. 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا. 7 سالوں میں 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا.
बादशाह इतना खुश होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का सबब बना बादशाह का यही तो खौफ। जरा गौर से इस पॉइंट को नोट करो जो अल्लाह यहाँ पे बताता है। हालात की जेल में बंद है आज भी हम। आज भी आपको नहीं लगता है चारों तरफ से हम जेल में ही हैं, कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। न शादी होती है, न औलाद होती है, न कारोबार चलता है, न सेहत मिलती है, न मुकदमे का कोई फैसला होता है, न रिश्तेदार खुश होते हैं, न शौहर सुधरता है, न औलाद सुधरती है। चारों तरफ से हम हालात की जेल में ही हैं। ये हालात के भंवर में से ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, आखिर तू कैसे निकलेगा? ये जेल का वाकया अल्लाह ताला हमको बताता है। जितने बार तुम पढ़ोगे ये जेल का वाकया, उतनी बार अल्लाह मैसेज देगा। जब तू अल्लाह को पहचान लेगा, अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेगा, उस दिन तू हालात से बाहर आएगा। इल्म हासिल कर। कौन सा इल्म? जो अल्लाह की मारिफत का इल्म है, जो तुझे तेरे रब से जोड़ दे, जो तुझे तेरे रब से पहचान करवाए। जब तक तू अल्लाह को नहीं पहचानेगा ना, तू जेल में ही रहेगा, तू जेल में ही रहेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहाई भी मिली, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी मिली। ज्यादा तफसील की गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं सूरह यूसुफ हमें क्या पैगाम देती है। सगे हसद कर सकते हैं, पहला पैगाम। दूसरा, बिछड़ा हुआ मिल सकता है, बिला जुर्म के कैद हो सकती है। एक पारसा पे, एक नेक दामन मुत्तकी परहेजगार शख्स पे बदकिरदारी का इल्जाम लग सकता है। आज हम भी तो यही है। अल्लाह की मारिफत बस अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला पूरे सूरह यूसुफ हमको बार बार यही कहती है। आज जिन्नात की जो किस्म मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो ये है, कल हमने हमजात के बारे में सुना था। 5 मिनट और बोल सकते ना, घड़ी भी मैं लेके। ओके 45, ओके 5 मिनट और सुन लो। कल जिन्नात के बारे में हमने बड़ी तफसील से सुना था कि दिमाग का एक हिस्सा लगातार झूठ बोलने की वजह से डैमेज होता है। याद है ना? क्या नींद लग गई थी उस वक्त? याद है? झूठ बोलने की वजह से। और वही हिस्सा है जहां से हर गंदगी, हर बुरे ख्यालात, हर बुराइयां दाखिल होती है। और वही वक्त है जब हमारा हमजाद, हमारा जिन, हमारा करीब जो हमारे साथ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता, बहुत स्ट्रांग हो जाता। आओ आज जिन्नात की मैं आपके सामने वो किस्म पेश करूंगी जो रहती ही गंदी जगह पे है। गंदी जगह, गंदे लोग और खास करके गंदी औरतें इन जिन्नात को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वॉशरूम है, लेटरिन है, गंदी बदकार औरतें हैं, नापाक औरतें हैं, ये जिन्नात को बहुत पसंद है। इसीलिए ना लिबास पे इतना लंबा बता दी मैं आपको। साफ सुथरा लिबास पहनो, फरिश्ते भी आए आपकी तरफ, शैतान नहीं आए दौड़ दौड़ के, शैतान ना आए आपके पास। साफ सुथरा लिबास पहनो। ये जिन्नात की वो किस्म है जब देखते हैं ना कि हम बुरा बोल रहे, ये आके बैठ जाते हैं। जब देखते हम बुरा सुन रहे, ये आके बैठ जाते। जैसे लोहा मखनातीस को ऐसे अपनी तरफ खींचता है, जैसे हम बुरा देखते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा सुनते हैं, ऐसे जमाने भर के बुरे जिन्नात हमारी तरफ दौड़े चले आते हैं। ओ हमारा साथी यहाँ है क्या, ये भी मेरे जैसा है क्या? ऐसे एक वाकया मैं आपके सामने रखूंगी। जिन्नात की ये किस्म आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। कहां से आते हैं ये जिन्नात, क्यों आते हैं,
कैसे इन पे काबू पाया जा सकता है बुरे जिन्नात पे। सिर्फ एक वाकया सुन लो, आपको समझ में आएगा। सऊदी की एक अदालत ने एक आदमी को सजाए मौत सुनाई, सजाए मौत। क्यों? वजह क्या थी? जुर्म क्या था? इसने अपनी बीवी का, जिंदा बीवी का गोश्त काट काट के खा लिया था, गोश्त खाया था इसने। अब बीवी के रिश्तेदारों ने मुकदमा दायर कर दिया, सजाए मौत सऊदी की अदालत ने इसको सुना दी। मक्का के बहुत बड़े इलाज करने वाले हैं, इनका नाम है खालिद हबशी, यही अपना ये वाकया लिखते हैं। आज भी जिंदा है, आज भी इलाज होता है इनके पास। खालिद हबशी बहुत मशहूर सऊदी के इलाज करने वाले हैं। इन्होंने खुद ये वाकया लिखा है। ये कहते हैं कि सऊदी के हर अखबार में इस केस की धूम मच गई। एक आदमी ने जिंदा काट काट के अपनी बीवी का गोश्त खाया, नोच नोच के, और अदालत ने इसको सजाए मौत सुना दी। पूरा हर अखबार, हर न्यूज चैनल में धूम मची हुई है। तो मैंने सोचा ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी अपनी बीवी का गोश्त खा ले, वो भी मरने तक, कैसे मुमकिन है? तो मैंने बड़ी कोशिश की कि जाऊं और उस आदमी से जेल में मुलाकात करूं। आसान नहीं था उससे मुलाकात करना, लेकिन मैंने बड़े बड़े असर और रसूख इस्तेमाल किए, बड़ा रिकमेंड लगाई, बड़ा पावर यूज किया। खालिद हबशी ये भी बहुत बड़े ये हैं सऊदी के, आखिरकार इनको इजाजत मिल ही गई। जब वो कैदी से इनको मिलाया गया, पहले तो कैदी बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। इसके बाद मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं, आखिर कैसे कैसे तुमने अपनी बीवी का गोश्त खा लिया। तो वो कहानी सुनाने लगा। बस वो एक आम सा दिन था, जैसे आम सा दिन होता है, रूटीन की तरह, कोई खास दिन नहीं। आज के दिन हम दोनों शौहर बीवी बहुत खुश थे। बीवी ने कहा मैंने बड़ा मजेदार सा खाना बनाया है, चलो हम खाना खाते हैं। हम पेट भर के दोनों खाना खाए। उसके बाद बीवी ने कहा बड़ा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। फिर हमने आइसक्रीम मंगवाई और आइसक्रीम भी हमने बड़े शौक से खाई। फिर थोड़ी देर के बाद हम दोनों गंदी वेबसाइट्स देखने लगे, गंदी वीडियोस देखने लगे। गंदी वीडियोस देखते देखते पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने बीवी के हाथ कतर कतर के खाने लगा। मेरी बीवी इतना चीखने लगी, उसकी चीखें घर गूंज रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी बीवी का सारा गोश्त खा गया। वो मर गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं गोश्त खाने में इतना मसरूफ था। अंदाजा लगा सकते हो एक इंसान कच्चा गोश्त एक इंसान का कैसे खा रहा होगा, कितना भेड़िया होगा, कैसे खा रहा होगा। आम हमारा दिमाग उस तरफ जाएगा नहीं जाएगा। मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा है। मुझे पुलिस आई, पकड़ ली, इसके बाद मुकदमा चला, मैंने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, मुझे सजाए मौत दी गई। बस अब मौत के दिन का फांसी लगने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि ये हरकत मैंने आखिर की क्यों। लेकिन खालिद हबशी कहते हैं मैं समझ गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं समझ गया। मैंने आपसे कहा था हमारे घर में जिन्नात होते हैं जो अलग होते ही नहीं है, छतों से लटके, याद है ना? कुछ भी कर लो, वो हमारे खानों में शामिल है, वो हमारे बिस्तर में
शामिल है। जब देखते हैं हम गंदी वेबसाइट्स देख रहे, गंदे गंदे वीडियोस देख रहे, हमारे अतराफ के सारे गंदे जिन्नात को एक सिग्नल मिल जाता है कि हमारे जैसा एक गंदा इंसान ये भी है, आओ इधर आओ, इधर आओ, इसकी तरफ आओ। इतने गंदे जिन्नात उस पे सवार हो जाते, इतने भरमार जिन्नात के सवार हो जाते हैं, फिर उसको पता ही नहीं चलता है वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। बाकायदा खालिद हबशी ने ये साबित किया है, जितने वेबसाइट चलते हैं गंदे गंदे वीडियोस की, वो जिन्नात और इंसान दोनों की मिल के तिजारत चल रही है, दोनों की। जहां जिना हो वहां जिन्नात ना हो, ये नहीं हो सकता। जहां हम गंदा देखे, गंदा बोले, गंदा सुने, वहां जिन्नात ना हो, गंदे वाले, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वहां पे जिन्नात की भरमार होगी, याद रखना मेरी माँ और बहनों। अगर जिन्नात से बचना चाहते हो, आज के बाद कोई ना गंदा देखना है, ना गंदा बोलना है, ना गंदा सुनना है। बोलो इंशाअल्लाह। फिर समझ में नहीं आएगा कौन हम पे करा रहा, कोई नहीं करा रहा, कोई नहीं करा रहा। ये जो गंदा गंदा देखने की आदत हो गई है ना, गैरत मर गई है। कोई तेरी बीवी को छेड़ रहा, गैरत नहीं आती है। कोई धक्का लगा के जा रहा, गैरत नहीं आती है। अरे तेरी बहन भाग गई किसी के साथ, हाँ तो उसको पसंद करती थी ना वो। गैरत ईमान की गैरत नहीं जागती है। मुसलमानों, गैरत के नाम पे क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मुसलमानों की गैरत ना सो गई है, सो गई है। पता भी है बेटा किसके साथ चक्कर चला रहा है, पता भी है बेटी क्या गुल खिला रही है, पता भी है शौहर कहाँ मुंह काला करके आ रहा है, पता भी है बीवी के साथ किसके मैसेज आ रहे बीवी के पास। गैरत नहीं जागती है। अरे तो क्या हुआ, उनकी ना अपनी पर्सनल लाइफ है, रहने दो, कुछ नहीं कर सकते। नंगी नाच रही है हमारी बहू, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, और मुसलमानों की गैरत ही काम नहीं करती है। क्यों? गंदगी देख देख के। अल्लाह इस गंदगी से हमारी हिफाजत करे। अल्लाह सूरह यूसुफ में जितनी आजमाइशें, जितने इम्तिहानात जो बचपन के हैं, जो जवानी के हैं, जो माँ बाप के हैं, जो औलाद के हैं, अल्लाह वो सारी आजमाइशों से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। अल्लाह कुरान को समझने वाले, कुरान पे अमल करने वाले हमको बना। अल्लाह हर बे औलाद को औलाद अता फरमा, हर बेरोजगार को रोजी रोटी नसीब फरमा, हर बेनिकाही जोड़े को अच्छे जोड़े नसीब फरमा, हर कर्ज का बोझ जिसके दबे है अल्लाह उसको हर कर्जदार को कर्ज अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक कोई हॉस्पिटल से चिट्ठी आई है, हानिया, अल्लाह ताला इस छोटी सी पापा को शिफा अता फरमाए। अल्लाह इस छोटी सी बच्ची को लंबी जिंदगी अता फरमा, सेहत वाली। आमीन सुम्मा आमीन। जब ये ना पा इतने सारे। अच्छा, एक मुदस्सिर है, अल्लाह ताला इन्हें सेहत अता फरमा। अल्लाह जितने भी बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा। इतनी लंबी लिस्ट है औलाद की। देखो एक बात हमेशा याद रखो, अगर औलाद नहीं है ना, पूरे खानदान को लगा दो वजीफा पढ़ने पे। सच बता रही हूँ, जरा भी ना डरना, ना घबराना, ना शर्माना, सबको बोलो। सब लोग आते दुखड़े सुनाते हमको, हम सबका सुनते। माँ दुआ करेगी अल्लाह मेरी बेटी को औलाद दे, माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है। जुड़वा मांगो, एक को नानी को दो संभालने, एक को दादी को दो, तुम दूसरे की तैयारी करो। जुड़वा मांगो, सारे खानदान को दुआ और वजीफे पे लगा दो, सबको लगा दो। औलाद लेने तक चुप नहीं बैठना, लेना ही है। भाई सारे लोग आके गीबत करते हमसे, हम सुनते ना उनका दिल रखने, और हमारा दुखड़ा हम किसको बोलेंगे?
दुआएं करते जाओ एक दूसरे के लिए। जो बहुत बीमार थे ना साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बिस्तर लगा दिया था मस्जिद के पास। आते जाते लोग साद को देख देख के दुआ करके जाए। मुसलमानों की दुआओं में बड़ा दम रहता है, उसकी खैरात में बड़ा दम रहता है, उसके निकले हुए मुंह के लफ्ज से बड़ा दम रहता है। खुलूस से आमीन कहा करो, खुलूस से, है ना, चुप चुप नहीं, अच्छे से बोलो, हाँ दिल से बोलो। अल्लाह जो बेनिकाही बच्चे हैं उनके भी अच्छे जोड़े अता फरमा, है ना। अल्लाह ताला हर एक की हर जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। हाँ, जिसकी औलाद नहीं है ना, उनके इतने लंबे नाम है, मैं कहाँ गिनाते बैठूं पूरे पेज भर के। तो परेशान नहीं होना है, कुछ मजबूरियां रहती हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ खान पान ऐसे हैं, कभी घर की परेशानियां इतनी ज्यादा रहती हैं कि हमल ठहरता नहीं है। एक तो लड़कियों को डाइटिंग का भी बड़ा भूत सवार रहता है ना, कम खाने की वजह से भी ना लड़कियां बांझ हो जाती हैं, आपको पता है। अच्छा खाना खिलाओ, औलाद को अच्छा खाना खिलाओ। अगर मोटी हो रही है तो एक्सरसाइज कराओ, भूखे रहना कोई इसका ये नहीं है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।